Ljudi moji, napokon smo dočekali taj dan da u studenom ne pada kiša. Ljudi moji, sad bez zezancije, nabavio sam jako puno stvari koje sam mislio snimiti kako stavljam na svog golfa, ali jednostavno studeni je studeni, počelo je biti puno hladnije, svaki mogući dan pada kiša, šta mi otežava stvar, zato jer nemam tako veliku radionu da smjestim auto unutra te da snimam. Tako da sam baš morao to raditi pod vedrim nebom, a budući da pada kiša, tak je kak je. No međutim, danas evo sad je napokon prestala kiša, svaki dan ga pokušavam snimati, ali jednostavno ne vredi ga ni prat kad zapršće se od ceste, od svega, tako da sad je predvečer i odlučio sam snimiti nešto, tako da uživajte! A moj automobil je Golf 7. generacije sa 1.6 turbo dizel motorom od 105 konjskih snaga, odnosno 77 kW. Isto tako dolazi sa Pacific plavom bojom, te sam ja na njega već stavio jako puno dodataka, ali još sam neke ostavio kako bi snimili ovaj video. A prvu stvar koju jedva čekam da promijenim na ovom vozilu su ovi farovi. Dakle, desilo se to da je auto cijelo vrijeme vani na kiši, dakle nije garažiran zato jer mi je trenutno u garaži radiona, ali bez brige doće garaža iza njega, ali uglavnom sa ovime najvjerojatnije ne bi uspio proći ni tehnički, a uostalom baš me ovo iritira što je unutra voda, vidite i sami. No međutim, budući da je auto stalno vani, to je boljka inače kod Golfa, zato jer kod svih auta, to jest kod Golfova, desi se da pukne far točno dole u rubu samog fara, dakle sa lijeve strane u rubu dole pukne. I kod kolege je tako pukao, zato jer je isto bio auto vani, tako da što se toga tiče, ta plastika ima tu manu, a mi ćemo to ispraviti. Ljudi moji, zaboravio sam napomenuti jednu bitnu stvar. Ako vaš automobil ima perače farova, odnosno one štrcaljke koje kad perete vaše vjetrobransko staklo izađu i ovdje i prsnu po faru, onda možete staviti i LED, i ksenon, i obične farove na žarulju. No, ako nemate te perače prednjih farova, to je problem. Onda možete staviti jedino one farove koje je propisano na vašem vozilu, odnosno koje imate na vašem vozilu. Dakle, ako ja sad to imam žarulje, ja smijem samo žarulje staviti. Ako imam, na primjer, kupim nove LED ksenon farove, onda njih ne mogu staviti. Tako da, što se toga tiče, takve sam dobio informacije, a vi proguglajte, odite na forum, možda to je istina, možda nije, tako da najbolje da to još provjerite. Njuškajući po internetu naišao sam na jednu vrlo zanimljivu stranicu na Njuškalu. U biti, to je hrvatska firma, u pitanju je Exterior Car, a bave se prodajem dijelova za bilo koji automobil, dakle od ispušnih sustava, ovjesa, body kitova, prednjih i zadnjih farova, dakle nema šta nema na toj stranici i maltene za bilo koji automobil. Što mi se jako sviđa i još bitnije, uopće nisu skupi, a šalju cijelom Europom. Dakle, bilo šta da kupite, na primjer ja da sam u Njemačkoj, ja ovo naručim i meni to stigne. Dakle, nije samo limitirano na Hrvatsku i balkanske zemlje, nego bilo gdje se ovo može poslati. A budući da mene zanimaju samo farovi za moga Golfa, dakle od svih auta odaberete koji je proizvođač. U mom pitanju je Volkswagen. Sa Volkswagen odete na Golf 7. Zatim možete odabrati šta ćete od ovjesa, svjetala, farova i tako dalje i tako dalje. Naravno mi idemo na svjetla, prva, druga, treća stranica, na drugoj sam jedne jako lijepe farove zapravo našao. U pitanju su prednji farovi sa putujućim žmigavcem, dakle stvarno izgleda fenomenalno sa 3D LED tehnologijom. Tako da ljudi moji, radi se o Airline farovima, a nama je još jedino preostalo da ih stavimo u košaricu. A od 5 do 10 dana očekujte paket na vašem pragu. Stigli farovi!
A što se tiče samog paketa gdje je pakiran far, dakle sve je to vrlo dobro osigurano i zapakovano. Dakle jedan far dobijete u ovoj kutiji sa naljepnicom Exterior Car stranice, dakle obavezno odite i posjetite ih, možda stvarno nešto nađete i za svoj automobil. A drugi far vam je osiguran sa onom pucketavom folijom sa onim balončićima. Dobijete šarafiće i poklopac za kratko svjetlo. Tako da što se zaštite tiče, ne može se stvarno ništa desiti tokom transporta, a ja jedva čekam više da skinem tu foliju. O da, ljudi moji, ovaj far izgleda brutalno dobro. Ma pogledajte vi samo, ljudi moji, razliku između Airline farova novih i onih mojih starih odurnih Trendline farova. Dakle, razlika je kao nebo i zemlja. A mi idemo otvoriti i kutiju od drugog fara. Dakle, on je još bolje zapakovan, dakle, u kutiji sa stiropolom, dakle, stvarno mu ništa se ne može desiti. Isto tako poklopac za kratko svjetlo. I stavljamo far jedan do drugog, naravno skidamo foliju. Da, ljudi moji, stvarno se vidi da će ovaj automobil sa ovim farovima izgledat fenomenalno. A sad se bacamo na skidanje starih farova. Prvo što morate napraviti je uz pomoć one kvačice podigniti samu haubu vašeg automobila. Dakle, ovdje ispod haube imate još jednu malu zakačku koju morate digniti i ovdje sad već počinje šarafanje. Dakle, uzimate nastavak Torex, skidate dva šarafa sa prednje maske, zatim sa strane na veznim limićima, ako to možemo tako nazvati, sa svake strane na oba dva vezna limića su po 3 Torexa. Dakle, to isto tako morate ošarafiti. Zatim, što se tiče prednje maske ili grila, dakle samo povučete prema gore i to je to. Ove limiće lijevi možete izvaditi, dok desni je na njega učvršćena tekućina za pranje stakala, tako da to ne možete makniti, ali možete barem malo pomakniti. Isto tako morat ćete malo i branik skinuti sa svake strane. Dakle, morate prvo okrenuti točkove ka lijevoj strani te ošarafiti 3 Torex vijka. Te ovdje sad morate malo jače povući, nemojte se bojati da će vam nešto puknuti, dakle to sve morate raditi sa osjećajem. Ovako tu možete zataknuti cijeli branik i to je to, ne morate znači cijeli branik skidati. Te vas ovdje dočekuje jedan mali Torex kojeg morate ošarafiti. Isto tako odozgo još dva dodatna Torexa. I to je to, dakle sad far već možete lagano vaditi van. Ali ostalo je još jedna bitna stvar, a to je da izvadite onaj jack sa strujom. Dakle, njega kad ste skinuli, dakle stisnuli žabicu i povukli prema sebi, far je oslobođen. Kao što i sami vidite, sa prednje strane farovi su totalno različiti, dok sa zadnje oni su maltene pa isti. A što se tiče kratkih svjetala, odabrao sam Bosch H7 477 Giga Light plus 120. Dakle, sijalice koje onako svijetle bijelo, a ne onako žuto. Inače ja bi preselio iz starog fara u novi far sijalicu, ali ona je onako žuta, a sve ostalo je onako lijepo bijelo, tako da ne bi bilo baš smisla. Sklanjamo stari far sa strane te uzimamo i desni far gore na stol kako bih ugradili te sijalice u njih. Otvaramo kutijicu gdje zapravo jesu te žaruljice. Nemojte ih niti slučajno dirati sa prstima po samom staklu, to propisuje i sam proizvođač, nego samo za limić. Dakle, ostavljamo to, moramo skinuti sve ove nepotrebne vezice koje smo dobili kako bi i sami oni zaštitili far da se nešto ne dogodi tijekom transporta. Dakle, samo pazite da ne precignete koju žičicu, zato jer ste onda tek nadrapali. Otvaramo ovu kao špangicu prema gore, te morate paziti kad stavljate te žarulje. Dakle, imate oznaku na samom limiću, dakle skraćena i prema gore. Morate točno staviti upravo ovako.
Dakle, taj mali breg mora ući u onaj kanalić. I morate tu špangicu vratiti u prvobitni položaj kako bi se sve to dobro stegnulo i to je to. Zatim nam je potreban onaj poklopac i 5 šarafića koji dobijemo zajedno sa tim poklopcom. Dakle, sam poklopac na sebi ima dihtung gumicu, tako da se ne morate brinuti da će unutra ući voda. Dakle, uzimamo šarafiće i šaraf ciger, odnosno odvijač, kako ko već voli zvat. Tu nemojte koristiti bušilicu za zavijanje, zato jer sve je to plastika, može puknuti vrlo lagano ako previše jako zategnuto. Dakle, ovako u cikcak šarafajte, dakle to je uvijek najbolja zapravo tehnika. I svaki šaraf onako stegnute do koliko vi mislite da bi trebao biti stegnut i to je to. A sad se bacamo, ljudi moji, i na drugi far, dakle isto stavljamo žarulju i sve. To je sad malo ubrzano zato jer sam vam se pokazao na onom faru kako to bi trebalo u stvari i ići. Dakle, sve je to vrlo lako i jednostavno, morate povezati naravno žarulju sa kablovima. Sve dobro morate stegnuti i to je to. Dakle, ništa to nije težak posao, dakle sve je vrlo lagano i jednostavno. I ljudi moji, farovi su spremni da ih stavimo u pogon. E sad, kako sam one farove zapravo izvadio, tako ove vraćam. Dakle, samo što je konektor nije vodoravno nego okomito, dakle sve se jednostavno vraća. Svi šarafi su na istom mjestu, maltene i konektor, dakle sve je na jednom te istom mjestu. Dakle, vraćamo sve te Torex vijke gdje su bili i to je to. E sad vi ćete se vjerojatno malo bojati kad budete vraćali branik na automobil, ali tu morate stvarno malo jače lupniti zato jer sve je to na principu žabica, dakle sve je to plastika i svaka žabica mora zapravo ući u svoje predviđeno mjesto i to jednostavno morate malo lupniti rukom, dakle neće ništa pukniti bez brige, samo morate to raditi sa osjećajem. Vraćamo ona 3 Torex vijka nazad i to je to. A sad zatvaramo haubu i idemo zapravo isprobati kako taj far radi naspram prošlog fara. Dakle, vidite samo odljučavanje, taj putujući žmigavac izgleda prebrutalno. Da, i ovo su, ljudi moji, pozicije koje izgledaju stvarno fenomenalno na ovom automobilu. Ispravno, ni ja sam se nisam nadao da će to tako dobro izgledati. Sad na kameri izgleda još bolje, iskreno. Dakle, ovo su kratka svjetla. Jedini je problem zapravo šta i taj Bosch H7 isto svijetli onako žučkasto. Ne smijemo staviti led zbog toga što bi nas mogli vratiti sa tehničkog pregleda, tako da šta je tu je, moramo imati žučkasta svjetla, ali sa sreće pa možemo voziti pod pozicijom. Jer ovdje pozicije u mom slučaju spadaju pod dnevna svjetla, tako da ovo mogu voziti po zimi bez ikakvih problema, što je odlična stvar. Isto tako skidamo i drugi far, dakle skidamo blatobran, moramo isto tako ga ponovo iščupati, dakle ovdje ga malo zataknemo, samo pazite da nigdje ništa ne ogrebete što se tiče laka ili blatobrana, te uzimamo novi far i stavljamo na mjesto starog. Isto tako vraćamo sve šarafe na prvobitno mjesto kao i kod starog fara, dakle sve je isto. Kao da vraćate u biti stari far, a zapravo ovo je novi. Naravno, prije nego što i zašarafite onaj šaraf na braniku, zatvorite haubu, provjerite da li vam nije možda far previše visoko, te ga morate spuštati, zato jer kad vratite jednom branik onda sve morate čupati natrag kako bi ga opet postavili.
I sad nam je ostalo još samo da na kraju vratimo i sam grill, odnosno masku od naprijed. Isto tako morate ju malo stisnuti, dakle ne morate se čega bojati, samo morate to raditi, kažem, sa osjećajem. Isto tako moramo vratiti i ona dva šarafa sa oba dvije strane i u biti to je to, ništa specijalno. Ljudi moji, morate priznati da je stvarno ogromna razlika naspram onih starih ružnih farova, makar i da nisu onako bili istucani i sve ovo je stvarno ogromna razlika. Auto je puno ljepši sa ovim farovima nego sa onim starim običnim iz Trendlinea. Tako da što se toga tiče mogu reći da Exterior Car stranica svaka čast na ovakvim proizvodima. Ljudi moji, što se tiče namještavanja kratkih svjetala na farovima, oni nisu sad namješteni, te bi bilo najbolje otići na tehnički ili u neki ovlašteni servis kao ja što ću otići, da vam oni to naprave za neke sitne novce, zato jer vi doma to jako ćete teško uspjeti namjestiti, zato jer pod određenim kutovima trebaju biti namještene kako ne bi ometali druge vozače u prometu. Tako da je to najsigurnije otići u servis, dakle nisu neke pretjerane novci u pitanju, da vam oni to namjeste. I to je to. A mi idemo na sljedeći dodatak za moj auto. A sljedeći dodatak kojeg sam kupio još dok sam imao one stare ružne farove su obrve. Normalno, kak bi to izgledao lijepi far i onako namrgođen auto bez obrova. Dakle, te obrve zapravo daju svakom auto onako mrgud izgled, što bi se reklo. I to se stavlja inače gore na vrh samog fara, lijepi se sa dvostranom samoljepljivom trakom koja se dobije već na njima. I mogu vam priznat, dosta to dobro izgleda onako s onom glossy crnom bojom, no ne bi se ja zvao David da to ide sve tako lagano. Tako da sam odlučio prelijepiti jednu i drugu obrvu sa 5D karbonom, dakle onim baš imitacijom pravog karbona, tako da će to baš ono izgledat odlično. Naravno, vrlo bitno je napomenuti da vam treba fen, zato jer se to sve radi o foliji koju morate stalno natezati preko tog predmeta kojega zapravo ste planirali presvući sa karbonom. U mom slučaju to su obrve, dakle morate dobro očistiti da nema nigdje nijedna čestica prašine na samom predmetu na kojega prevučete zapravo tu foliju, zato to se kasnije vidi onako točkica i neće to izgledati lijepo. Znači morate uzeti predmet na kojega hoćete nalijepiti karbon i izrezati na karbonu, dakle da to sve izgleda točno morate uzeti malo više karbona zbog samih ivica. Dakle, sad je najbolje to sve dobro zagrijati pa onda početi lijepiti. Još jednom moramo prebrisati samu obrovu da stvarno nema uopće prašine ni nikakvih piknica po njoj. Dakle, odljepljujemo i lagano sad moramo zapravo lijepiti na samu obrovu. Dakle, tu je sad to dosta pipkav posao, što bi se reklo, i po svaku obrovu treba će vam po jedno 20-30 minuta da polijepite karbon onako kako zapravo treba da bude, bez jedne piknice, da ne bude nigdje nikakav mjehurić, što je isto bitno. Tako da za sve vam to dobro služi fen, zato jer uvijek možete malo jače rastegnuti tu foliju i zapravo maknut ćete mjehuriće van toga. I kao što vidite, već je sad ogromna razlika između obične obrve i te sa karbonom. E sad, stavljanje karbona na drugu obrvu, to sam ubrzao zato jer je isto kao i sa prve obrve, dakle nije ništa specijalno. E sad, tad kad sam ja to radio, to je već bio maltene pa mrak, pa nećete dobro vidjeti, ali sutradan sam vam ovo usnimio, dakle razlika između starih i novih obrova je stvarno ogromna. E sad, jedina mana tih obrova je to zato jer imaju samo ovu jednu trakicu crvenu samoljepljivu, šta piše kao da je 3M, ali to nije ni trčalo oko 3M, tako da uzmite u nekoj građevinskoj trgovini ili tako imate u većim shopping centrima dvostruku samoljepljivu traku i nalijepite i sa druge strane još jednu tako trakicu i onda to bude puno bolje u biti držalo nego samo ona jedna.
3M crvena trakica, šta dobijete tvornički u biti sa obrevom. A to bi na kraju trebalo onda izgledati ovako. Isto tako morate dignuti haubu. Zatim morate dobro obrisati far kako ne bi ta zapravo traka došla na prljavo ili na masno od farova ili tako nešto slično, zato jer se onda to ne bude nikako zalijepilo, tako da dobro to morate očistiti i zapravo osušiti sa krpom. E sad, donesli smo oba dvije obrve, dakle ovu čuvamo za drugi far, a ovdje postavljamo ovako ovdje, dakle ne možete stvarno ništa fula što se toga tiče, dakle kako ima i zapravo ivicu sam far, tako stavljate i na ovu rupu, odnosno u dubinu u samoj obrevi, barem što se tiče Golfa 7. Dakle moramo odlijepiti sve te trakice. Zatim bilo bi najbolje, budući da se to radi preko topline, a znate i sami da ljepilo kad je toplo puno bolje hvata i lijepi, tako da obavezno uzmite ponovo isto tako fen i dobro ugrijte te trakice. Možete i malo far, ali nemojte ništa specijalno, zato jer ne znam baš koliko se smije grijat far i to je to. Dakle dobro to sve morate pritisniti, nemojte opet previše jako da vam ne pukne far. I to je to, dakle, kad osjetite da je to dobro uhvatilo, probajte onako sa prstima podigniti obrevu prema gore, ako ne ide, dakle, to je onda super postavljeno. A razlika između desnog i lijevog svjetla je stvarno ogromna. Dakle, isto tako moramo napraviti i sa lijeve strane, dakle ugrijati obrovu, zalijepiti je, pritisnut i u biti to je to, dakle ništa nije to specijalan posao, ne morate se ničega bojati kad to budete stavljali. A što se tiče samog izgleda fara, dakle onako je namrgođen, baš se vidi da je onako ozbiljan auto, tuning auto u biti, dakle za samo nekih 10 eura dobijete stvarno puno ljepši izgled vašeg automobila uz te obrve. Ne moraju biti karbonske, mogu biti glossy varijante crne i to će izgledati stvarno odlično kao što vidite. Isto tako vrlo bitna stvar je ta da ove obrve ne ometaju rad svjetala, dakle sasvim normalno ćete vidjeti, to je inače i plastika gora koja nema funkciju, te je zapravo ukrašeno samo sa tim obrvama, šta je stvarno odlično. Ljudovi moji, što se tiče trećeg dodatka za moj automobil, radi se o donjem splitteru, kako ko već voli reći, ali uglavnom on se nalazi od 3 komada. Kojega moramo povezati i prišarafiti u donji branik ovog automobila, usput dobili smo i šarafe za ovo. E sad, jedina stvar koja mi se ne sviđa kod ovog lipa je zapravo to što se kači od 3 dijela, odnosno 3 komada lipa, dakle sve to se dobro na kraju uklopi, ali i dalje se vidi ta crta gdje se povezuje. Isto tako dobijete šarafiće, te svaki lip morate povezati sa 2 šarafića, dakle svaki dio tog lipa imate 2 te rupe gdje morate ubušiti taj šaraf. Naravno to se na kraju ne vidi ni ništa, ali vidi se ta kao crtica gdje su spajani ti dijelovi od lipa. Isto tako lip je napravljen od vrlo savitljive plastike, tako da se ne morate bojati ako malo jače stisnete uz ivičnjak ili tako nešto slično da će odmah lip puknuti. E sad ljudi moji, što se tiče montaže, prvo morate dignuti ručnu kočnicu na vašem automobilu te uzeti dizalicu i ova 2 mala stativa, ako to možemo tako nazvati, te moramo dignuti automobil sa prednje strane u zrak kako bi ih to mogli se normalno ušarafiti zapravo sa odvijačem ili bušilicom.
Sad ljudi moji, kad smo već podignuli automobil, uzimamo lip i stavljamo ga na njegovo predviđeno mjesto. Bilo bi najbolje odmah na početku to sve dobro prebrisat sa krpom kako bi kasnije što lakše to zapravo i namjestili na svoje mjesto, zato jer ako ostane nekako blato ili nešto, opet se to neće namjestiti onako kako vi želite, te kad se to makne sa pranjem automobila onda će klocka, tako da najbolje sve očistite. Te zatim otprilike onako uzmite American duct tape ili tako nešto slično, te učvrstite sam lip uz branik. Sad prvo ćemo ovako rubove samog lipa ušarafit u branik, dakle to ide direktno u branik, to se ne vidi odozdo, čak i kad skinete sam taj lip, bez brige neće se vidjeti te rupice od samih šarafa, tako da što se toga tiče ne morate se bojati da ćete jednog dana kad budete prodavali auto imati izbušen branik odozdo, zato jer se to maltene pa ne vidi. Dakle, prvo moramo te rubove riješiti i onda zapravo u sredini tu izbočinu zašarafit. Dakle, u svake te 3 izbočine imate jednu rupicu za šarafanje. Sad, između svega toga imate još sa svake strane po 5 šarafa. Jedno 12-13 šarafa ide ispod da se ušarafi taj lip kako on ne bi s vremenom normalno i otpao, zato jer tu su jako velike brzine sa kojima možete postići sa ovim automobilom, tako da što se toga tiče to treba dobro ušarafiti. I sad ljudi moji, kao što i sami možete vidjeti, dakle, on je dosta savitljiv, ne morate se bojati, kao što sam rekao, da će se nešto desiti ako oštetite ga uz rubnjak ili tako nešto slično. Samo morate dobro paziti kad budete učvrstivali ga, da to bude onako po sredini Volkswagenove maske, srednja izbočina, tako da sve to bude ravno. I to je to u suštini. Dakle, vidite i sami zapravo koliko je auto sad onako namrgođen i zapravo ozbiljniji. Točno se vidi onako da je auto sređivan, što bi se reklo, izgleda puno onako agresivnije i ljepše. A u kombinaciji sa ovim novim svjetlima to izgleda stvarno prebrutalno. I ljudovi moji, kao što vidite, lip je stavljen na moj automobil, no jedino što me nervira kod ovog lipa je to što je sastavljen od 3 dijela, tako da sam odlučio skiniti još jednom taj lip, iskitovat ga, zalijepiti sa polijesterom, to sve dobro obrusiti i staviti ga cijelog u 5D karbon, tako da mislim da će to biti stvarno odlično. A ujedno, dok vi niste gledali, stavio sam i zimske gume, dakle na onim ružnim čeličnim felgama, ali šta je tu je doće i to na red, tako da idemo se baciti na posao. Tako da, ajmo sve iz početka, dakle opet dižemo automobil u zrak i ošarafljivamo lip opet dole. Isto tako treba ga dobro prebrisati kako bi se sva ta prljavština zapravo skinula sa lipa, budući da sam ja par dana i vozio automobil sa ovim lipom, budući da mi treba za moje privatne potrebe. Sad, kad smo očistili, ja vam predlažem da uzmete nekakav šmirgl, recimo granulacija 40 ili 60 i sve te dijelove gdje zapravo ćete lijepiti sa polijesterom, to onako prečetkajte, zato jer znate i sami koliko zapravo bolje lijepilo ostaje na tako hrapavom nego na glatkom. Ujedno svakako vam preporučujem kad radite sa polijesterom da uzmete nekakve gumene ili obične krpene rukavice. Dakle, prvo uzimamo onu mrežicu koju zapravo i lijepimo, koja je kao armatura kod tog lijepila. Dakle, uzimamo ovako jednu štraftu i režemo ovako na komadičke, odnosno na pravokutnike. Ovaj ostatak ćemo staviti sa strane, to ćemo ostaviti za nekakav drugi projekat, a mi ostavljamo samo ove male pravokutnike. Isto tako uzimamo lijepilo koje kasnije moramo povezati sa vezivom.
A u polijesterskom paketu dobijete još ovu čašicu gdje ćete zapravo to sve povezati, ljepilo i samo vezivo, dakle lijevamo otprilike, ja to uvijek radim, dakle nikad ne gledam točno, uzimamo ovako nekakve cvicange sa kojima ćemo odrezati špic od same bočice gdje si je vezivo, sipamo otprilike tako na 1, 2, 3, 4% od same količine ljepila ovog plavog. I to dobro se morate smiksat kako bi što bolje se to sve sjedinilo. E sad, ja sam mnogo puta već radio sa samim polijesterom, dakle prvo morate taj predmet kojega planirate stavljati, odnosno lijepiti u polijester, morate dobro namaljati sa tim ljepilom i postepeno, sloj po sloj, ove mrežice morate stavljati, zapravo je ta mrežica kao i neka armatura koja i drži to sve. Dakle, to kad se stegne to bude kao plastika, doslovno kao plastika i to onda jedino možete kasnije obrusiti da to izgleda što bolje, iskitat recimo i to je to. E sad idemo i na drugu stranu isto tako to sve dobro namaljat i sloj po sloj mrežice stavljati. E sad kad se to već dobro sve stvrdnilo idući dan, okrećemo to sve na drugu stranu i sa druge strane isto tako ćemo to sve dobro slijepiti. Samo što sam odlučio sa gornje strane stavljati samo jednu mrežicu zato što nema potrebe za dvije, samo će se stvoriti onako grba te će kasnije biti problem to obrusiti da bude ravno. Tako da sam stavio i puno manje i ljepila te sam ovako odrezao baš po mjeri točno to mrežicu. Dakle isto tako prvo namaljamo taj dio gdje mislimo stavljati tu mrežicu, odnosno armaturu i to dobro se utapkamo. E sad, kod polijestera kao i kod folije morate paziti da ne ostane ništa zraka ispod te folije do samog predmeta, kako bi što bolje zapravo to bilo u kontaktu. Dakle, sve morate dobro onako istucati da se makne sav mogući zrak ispod i to je to. E sad ja vam svakako preporučujem da si nabavite zaštitne naočale, ali svakako još bitnije respirator. Ujedno uzimamo i ekscentričnu brusilicu, u mom slučaju Einhell, te ako se polijester stvrdnio, on je spreman za brušenje. E sad, ako i nakon polijestera i brušenja ostane gdje koja rupica na samom lipu ili ti braniku, kako ko već šta radi, najbolje uzeti polijesterski kit u biti sa kojime možete kitati i željezo i plastiku, dakle s tim rade profesionalni automehaničari. Dakle isto tako imate ljepilo, odnosno kit gdje morate stavljati posebno još i vezivo, dakle to je nekakve kričavo roze boje, te to dobro morate u biti promiješati. Zatim dolazimo na sami lip i onako sa pritiskom te lopatice male morate nanijeti kit tamo gdje vam zapravo jesu te rupice ostale i neravnine sa kojima ste brusili. Ponovno uzimamo ekscentričnu brusilicu i to sve skidamo onako nagrubo dole. Ali za još bolji izgled svakako treba uzeti i vodenu šmirglu. Ja sam uzeo granulaciju 240, vi uzmite možda još finiju i izgledat će vam lip onda stvarno kao iz tvornice, dakle bez ijednog pregiba šta se zapravo i traži. Ljudi moji, nažalost, ipak imam previše malo karbona što se tiče
ovog lipa, a i dosta bi bilo zeznuto sve ove izvišene dijelove staviti u karbon, tako da šta se toga tiče, još jednom ću ga prelakirati sa crnim mat sprejem i staviti ovakvog crnog na auto. I to je to! E sad, budući da nemam dovoljno karbona, svakako ću ga prelakirati u crnu boju, zato jer crna boja na plavu savršeno dobro paše, tako da što se toga tiče neću s time pogriješiti. Ja sam ovdje odmah direktno išao sa samim sprejem. Poželjno je svakako uzeti primer ili nekakvu temeljnu boju za plastiku, ja je nisam imao nažalost, ali i sam taj splitter odnosno lip je onako mat hrapav, tako da što se tiče toga boja će savršeno dobro pas na njega i bez temeljne. E sad što se tiče vraćanja lipa, dakle isto kao što smo ga skinuli, sad ga i vraćamo natrag, dakle sa istim šarafima na iste rupe. Dakle, samo vraćamo u biti onako kako smo ga zapravo i imali prvobitno. Još nam je samo ostalo da spustimo automobil. O da, sad izgleda automobil nekako puno niže, iako nisam uopće mijenjao amortizere ni opruge. Ali što je još najbitnije, dakle nema onih ružnih zazora kao da je sam lip od 3 komada, nego je sad baš onako od jednog komada i to izgleda stvarno tvornički. Ljudi moji, kao što vidite, lip je stavljen, obrvice, također i farovi, i to je to što se tiče prednjeg kraja ovog automobila, a sad idemo malo po strada. Ljudi moji, budući da smo sad završili sa prednjom stranom automobila, ipak sam odlučio počastiti malo i zadnju stranu s ovim, možemo reći, bočnim spojlerima. Dakle, oni dolaze ovako sa zadnje strane, lijepe se na staklo samog automobila. Inače to možete čak i u salonu kad kupujete auto čekirat, ovo inače tvornički možete dobiti sa automobilom. Kod mojeg to nije slučaj, pa sam ja odlučio staviti sam to. Ali kao što sam i rekao, kod mene ne može ništa jednostavno, tako da i ti bočni spojleri idu u karbon. A što se tiče cijene ovih krilaca, ako možemo tako nazvati, za zadnju šofer šajbu, koštaju samo 17 eura, što je poprilično jeftino, a dobijete puno agresivniji zapravo izgled vašeg automobila. Isto tako uzet ćemo 5D karbon foliju, te ćemo staviti to sve i prelijepiti u taj 5D karbon. Dakle, uzimamo šablonu koja nam je potrebna, te isto kao i kod obrva. Dakle, morate uzeti fen naravno, dobro morate obrisati prvo samu šablonu, odnosno u mom slučaju to krilce, te morate ugrijati, to jest morate cijelo vrijeme zapravo ugrijati tu foliju i lagano lijepiti. Sad jedan mali life hack, kako to možemo tako nazvati, dakle kad prelijepite već tu foliju i odrežete je, onda će se vjerojatno dešavati da od sunca i toga se počne odljepljivati, tako da uzmite malo trenutnog lijepila i kapnite na sam rub te folije kako ste lijepili. Ljudi moji, morate priznati da izgleda stvarno fenomenalno, kao kod nekog super brzog auta. Dakle, taj 5D karbon stvarno dodaje onako osjećaj sportskog duha u biti na samom automobilu. Isto tako morate dobro sve očistiti sa stakala da ne bude masno ili prljavo kao i kod prednjih obrva, te to ovako ide sa strane. Isto tako ovdje dobivate te samoljepljive folije koje su isto tako maltene za ništa, zato jer jako slabo lijepe i u biti dole na samom rubu od tih krilaca u biti ništa nisu zalijepile, tako da smo i za to čak morali naći rješenje. E sad uzimamo i to drugo krilce, dakle vadimo te crvene naljepnice van kako bi ostala samo dvostrano samoljepljiva folija. No kao što sam i rekao, dakle ta folija zapravo ništa ne znači. Kao što vidite ja stisnem, ali ona maltene ništa ne lijepi.
pa sam onda počeo tražiti nekakav silikon ili ljepilo za to, no kolega mi je preporučio ovaj Soda Flex iz Soudala 40 FC, dakle radi se o crnom ljepilu za lim, to je kao silikon za ljepljenje. Isto tako, dakle, morate izdigniti sam gepek, barem što se tiče golfa. I preporučujem vam ovako sa trakom, u mom slučaju je American Duct Tape. Ona je nekako najjača i onako vodootporna je, najbolje drži. Morate dobro to sve učvrstiti. Dakle, maltene na svakih 50 cm morate staviti tu traku kako bi ih zapravo učvrstila to sve. Ja sam čak gore stavljao i ovu kvačicu. Te lagano uzimate pištolj za silikon i taj silikon crni, te morate vrlo lagano to sve popunjavati. E sad, moram priznati da što se tiče tog silikona, jako je zezno, dakle morate ga skidati sa nitrorazređivačem i svakako vam preporučujem nekakve rukavice. Ja u videu nisam koristio rukavice i vjerujte mi, i dan danas, 5 dana nakon toga imam crne mrlje po rukama, čak se nije sa razređivačem, zato jer kad vam u ruku jednom uđe to između pora, to maltene nikako ne ide van. A sam silikon je poprilično jak, dakle možete maltene klimat cijeli auto sa tim krilcem, što je stvarno odlična stvar. E sad, nakon 24 sata vrijeme je da skinete sve ove zapravo trakice oko tih krilaca. I kao što i sami možete vidjeti, dakle razlika je stvarno ogromna, pogotovo sa tim 5D karbonom. Kao što sam i sam rekao, razlika je stvarno velika. Prije bi to onako izgledalo obično, dakle ništa nije specijalno, ali sad čim se stave ta mala krilca, nekako se popuni taj zadnji kraj i nekako kao da je tu zbog aerodinamike, a ne zapravo kao ukras. Ljudi moji, budući da smo gotovi sa vanjskim nadograđivanjem na automobilu, bio bi red da krenemo iznutra, tako da prvo ćemo krenuti od prtljažnika, budući da smo zadnje stavili ova krilca sa strane, tako da ulazimo unutra da vam pokažem koji je dodatak spreman za njega. Dakle, vjerojatno ste uvijek imali onakvih problema da vozite prljave predmete, prašnjave, pune trunja u svom gepeku. E pa ja vrlo često, budući da preuređujem kuću i sam automobil, prljam sa tim predmetima i materijalom, dakle sve puno trunja, sve je zamazano i to stvarno mi već ide na živce. A ujedno, ako na primjer sjedite iza na prtljažniku i prolije vam se možda nešto ili imate nekakvu stvar koja se može prolit, ta daska dole nije ni od drveta, nije ni od plastike, nego je od tvrdog kartona, tako da morate paziti na to, zato jer se dade to i napuhati. Ujedno već mi je stvarno dojadilo to sve stalno i usisavat, budući kad se uvuče u taj tepih od prtljažnika, to je katkad stvarno nemoguće za usisat. Znate i sami, te mrvice su toliko sitne da kad uđu u taj tepih, odnosno tapacirung te daščice, to je stvarno katastrofa. Dakle baš morate onako strugat svom snagom kako bi izašle te trunčice van iz tog tepiha. Ali i za to sam našao rješenje. Dakle, ljudovi moji, radi se o kadici za prtljažnik, vjerojatno ste čuli za to. Dakle, postoji gumena i ovako nekakva pijenasta, otporna je čak i na grebanje, na vodu, na prašinu i stvarno jedna od najkorisnijih stvari zapravo koje sam i stavio u svoj automobil. Ujedno imate rubove visoke, tako da ništa ne možete proliti. E sad, ona izgleda malo zgužvano, no to je zato jer je stigla tako u paketu, no ona će se ispraviti u vašem prtljažniku. Šta se tiče stavljanja, dakle to je vjerojatno danas i najlakši predmet kojeg smo i stavili na automobil, dakle jednostavno samo gurnete u prtljažnik i to je to. Ja sam ovdje za test uzeo čašu punu vode, prolio sam, no kao što vidite to ne predstavlja nikakav problem zbog ovih visokih rubova, što je stvarno odlično, dakle vrlo korisna stvar. Ujedno uzeo sam iz usisavača baš onu najfiniju prašinu. Tako da to sam dobro onako pomiksao da onako ispadne kao nekako malo blato, ali bez ikakvih problema sa usisavačem to možete usisati.
A ako vam kojim slučajem usisavač nije pri ruci, vrlo lako i jednostavno možete izvaditi kadicu van prtljažnika i proliti tu vodu van. Dakle, ova kadica je napravljena od takvog materijala, otpornog na vodu, da čak i voda se ne prima na njega, nego samo klizi s njega, što je stvarno odlična stvar. Ako kojim slučajem nemate ni usisavač, a i ne da vam se to sve vadit van, uzmete krpu, prebrišete i ona će izgledat kao i prvog dana. Ljudi moji, još jednu korisnu stvarčicu da napomenem, dakle ja ovu torbicu imam oko godinu dana od kako sam kupio ovaj automobil, mislim da sam je čak kupio u Lidlu. Mogu reći da je vrlo korisna za vaš automobil, ujedno unutra možete staviti sve dodatke i sredstva za njegu vašeg automobila, inače bi se to potjepalo po prtljažniku, a ovako za neke sitne novce kupite ovu torbicu i imate sve na jednom mjestu, što je vrlo korisna stvar. A ljudi moji, što se tiče ove kadice, mislim da ćete se složiti sa mnom da je to jedna od najkorisnijih uopće stvari koje smo stavili na automobil. No, imamo još par zanimljivih stvarčica koje ćemo staviti, tako da idemo brzo na to. Da li vam se ikad učinilo da vam je auto iznutra malo monoton, da mu fali svjetla, ambient light ili tako nešto slično? E pa, imam rješenje i za to. A to je, ljudi moji, zapravo LED straka koja ide ispod vaših nogu u vašem automobilu. A sama cijena ove LED trake, nećete vjerovati, je punih 6 eura. Dakle, za samo 6 eura dobijete zapravo osvjetljenje koje je stvarno fenomenalno u vašem automobilu. A što se samog napona tiče, dakle, potreban vam je zapravo upaljač. Dakle, dobijete upaljač sa odozgo tasterom crvenim, taj kabel morate spojiti na sam adapter, ujedno morate dati kontakt ili zapravo upaliti vozilo, zato jer inače ne bude to radilo. Dakle, okrenete ključ, upalite automobil, upalite sam napon, stisnete na daljinskom on i dakle imate stvarno hrpetinu boja, iskreno kao i kad kupite ovako 5 metara LED trake RGB, isto tako možete mijenjati boje kao i ovdje, što je stvarno odlična stvar. E sad, što se tiče samih kablova, dakle dobijete dva kraća i dva duža. Dakle, ovi kraći idu od iza, a ovi šta su duži idu od naprijed. Dakle, sve zavisi od vozačeve strane. Možete vi to staviti i od naprijed i od iza, nije ništa. To zapravo zavisi od samog automobila. E sad, zapravo je najveći posao sve te kablove provući od tapacirunga do plastike da se u biti ne vide. Dakle, to kod golfa sva sreća nije nikakav problem, zato jer svaka plastika je dosta savitljiva i sve to možete kod one centralne konzole dole pri dnu između tapacirunga i plastike uglaviti, što je super stvar. Ljudi moji, budući da vidite i sami da ovo ne lijepi maltene ništa, ja vam predlažem da uzmete brzo ljepilo te kapnete na 2-3 mjesta da to kasnije možete lakše iskiniti, a opet će to dosta jako držat. Dakle, uzmete to brzo ljepilo, kapnete na jedno 3-4-5 mjesta, nije ništa ono specijalno i malo onako zalijepite. Dakle, puno ćete lakše to i odlijepiti, a opet će se super jako držati. Ljudi moji, to sad drži puno bolje nego onako, a ujedno tu kad bi se i grijale noge putem klime ili ventilacije, to je dvostrana samoljepljiva traka, ona bi se svakako odlijepila, tako da još bolje što smo stavili ovo brzo ljepilo. A višak kablova zapravo samo uguramo u plastiku do tapacirunga natrag. I dakle, ovo je bitno da se ne vidi ni jedan kabel, a zapravo je provučen iza ove plastike i tu je osvjetljenje. I sad idemo to isprobati, dakle, narančasta boja, plava, dakle sve funkcionira, što je super. A što se tiče druge strane, odnosno vozačeve strane, provučemo kabel oko naokolo iza naslona, skroz do druge strane, zato jer tu od naprijed ne možemo odnikud gurnit ka drugoj strani tu LED traku.
Dakle, sad moramo okolo naokolo skroz od iza pa sve do napred do nogu, a provući kabel za drugu stranu, odnosno vozačevu stranu. Dakle, sva sreća što su sve te plastike vrlo savitljive, kao što i sami možete vidjeti. Dakle, sve te kablove možete ugurat zapravo između tapacira i te plastike, što je zapravo jako dobra stvar. A sad kad smo već sa ove strane, to jest na zadnjim sjedalima, namjestit ćemo i iza na oba dva sjedala te LED trake. I svakako, ako imate sistem za podizanje samog sjedišta, najbolje je podignuti sjedalo baš maksimalno prema gore. Tu se stvarno ne morate bojati oko lijepljenja sa brzim ljepilom, zato jer odozdo kod većine automobila je zapravo željezna konstrukcija samog sjedala, tako da se ne morate bojati ako zalijepite za plastiku da ćete teško skinuti. Isto tako sve kablove vraćamo ispod tapacira do plastike, tako da se ništa ne bude vidjelo. E sad, isto jako bitna stvar da sa sjedalom možete ići napred nazad, da to ne ometa kabel, da se kabel ne napinje ili ne daj Bože da se precvika, zato jer onda sve to morate ponovo krpati. Vrlo je to bitno. Sad se bacamo na drugo iza sjedalo, dakle podižemo vozačevo maksimalno, isto kao i kod prošlog sjedala, odnosno desnog. Morate podignuti sjedalo što više gore kako bi što lakše to zalijepili. Isto kapnete na jedno 4-5 mjesta ljepilo i to samo zalijepite. I to je to. Vratite kabel u tapacirung da se ne vidi i to je to. E sad, ostalo je samo ono najkompliciranije, a to je zapravo na vozačevoj strani. Isto tako guramo između tapacira i plastike taj kablić. Jedino ovdje će se kabel malo više vidjeti, zato jer ga maltene fali ga jedno 5 cm da bude dovoljno. Kasnije sam ja i našao rješenje te sam stavio malo sa strane ga. I naravno najbitnija stvar je to da dobijete clean interior u autu, dakle čist interior, da nigdje nema nikakvih kablova, normalno osim ovog ružnog AUX kabla, ali za to će doći rješenje, a ovdje vidite kako sam provukao i za vozačevu stranu. A ovako to zapravo izgleda po danu. Da, onda možete zapravo misliti kakav je light show u automobilu po noći. Ljudi moji, sad kad smo riješili ambient light, dolazimo do jednog velikog problema, a to je taj da nemamo više ni jedan izlaz za punjenje mobitela, slušanje muzike ili tako nešto slično. Dakle, oni automobili kao što je na primjer moj koji nema USB i to, ima samo upaljač i to je sad bi jedan veliki problem. No i za to smo našli rješenje, a to je Akenik C1. Dakle, to je kao nekakva čaša, a ujedno je to i razdjelnik za još dva upaljača, par USB-ova i na kraju krajeva FM radio. A cijena ove super stvarčice je nepunih $20, odnosno nekakvih pa recimo 17 eura. Dakle, to je zapravo kao nekakva čaša, zapravo je kao ovako u našim životima onaj lopov što stavite u struju pa dobijete zapravo 3 utičnice. E pa na takvu nekakvu foru radi ovaj uređaj, što je odlično zato jer ako imate samo upaljač kao izvor struje u automobilu, ovo će vas izvući jako puno puta. E sad, ovo je stvarno jako jednostavno, dakle izvadite iz kutije, dakle sve to dobijete u jednoj plastici, nema nikakvih dijelova osim te čašice i kabla. Zatim to sve morate staviti u mjesto gdje je predviđeno zapravo za čašu, odnosno cup holder, i to samo stavite u mjesto upaljača. I to je to. Još jedna odlična stvar zato što svijetli plave boje, ja mislim da ima čak i u više boja, dakle možete više toga izabrati. Dakle, ovdje sam već uključio i ledice za ispod nogu, isto tako uzeo sam i stavio na 2,4 ampera i punjač za mobitel. A još jedna bitna stvar je ta da ne smeta naslonjaču za ruku, dakle tu sam baš ono bio hoće neće, ali stvarno ima još jedno par centimetara slobodnog prostora, što je super.
Ljudi moji, postoji još jedna stvar koja me jako nervira na mom automobilu, a to je ta što ova multimedija ne posjeduje Bluetooth, odnosno sve se mora spajati preko ovih glupih kablova, a ja kable baš i ne volim. A i sam taj kabel AUX ja ga mijenjam maltene svaka 2-3 tjedna zato jer su tako kvalitetno napravljeni da je to katastrofa. A ujedno i to kačenje, umetanje, puštanje. Dakle, jednostavno ti kablovi to ne volim. Ali što se tiče ove čaše, dakle kod nje je dobro što se možemo Bluetoothom spojiti na tu čašu, a ta čaša daje frekvenciju radiju i sa radijem se možemo povezati na tu čašu i možemo maltene preko Bluetootha puštati muziku, što je stvarno odlična stvar. E sad, šta je potrebno? Potrebno je na vašem mobilnom uređaju stisnuti Bluetooth, te na samoj čašici morate stisnuti gumbić gdje vam je zapravo nacrtan Bluetooth, treba vam pisati BT na samom uređaju, odnosno čašici, pojavit će vam se na uređaju C1. Uparite se s njime i zapravo to je to, dakle sad ste spojeni sa mobilnim telefonom na sam uređaj. Zatim potrebno je otići, to jest upaliti vašu multimediju, te naći frekvenciju od 87,5 MHz. I kad nađete tu frekvenciju, možete puštati muziku bez ikakvih problema. Tako da napokon smo se riješili ove gluposti. A mi idemo na zadnji dodatak. Ljudovi moji, zadnja i vrlo korisna stvar u vašem automobilu je zapravo držač za mobilni telefon. A šta se tiče same instalacije, u kutiji dobijete samo držač za mobitel i ovu kvačicu koja ide u mjesto gdje vam je ventilacija. Dakle, stisnete tu kvačicu, ubodete u jedno od tih rebara, izvadite sam držač za mobitel, dakle sa jedne strane imate kao neku plastičnu maticu, dakle morate ubost. I to je to, u biti to je kao jedan pomični zglob gdje možete zapravo namještavati kako vama paše mobitel. Isto tako on je maksimalno siguran zato jer ima sa strane te kao ušice koje kad ga stegnu on ne može nigdje. Isto tako sviđa mi se zato jer su razmišljali čak i na punjač, tako da možete puniti mobitel i imati mobitel kraj volana. Ljubavi moji, počeli smo u autu i završili smo u autu. Obavezno bacite like, share i subscribe. Pišite obavezno u komentarima koji je po vama najbolji dodatak na automobilu i kako sam ja to odradio. I obavezno pišite šta biste očekivali u part 2 sređivanje Golfa. Tako da, ako vam se svidio ovaj video, obavezno like, share i subscribe. Posjetite Exterior Car stranicu i to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Lijep pozdrav!